toli haray on yafoto ɗo fuɗɗode yewtere nden ɓay retard waɗi ɗo kono yafo ɗon haray mi weltano taw page ji tawɗi ɗin hiɗen huwondirde muɗum e fuɗɗoray taw en tête de liste kumpital ɗen andi kumpital déjà ɓe waɗani en taw flashback ɓe yiltitani ken direct mo waɗuno ɗen au mois de mars mo tawata on haray en yewtuno fi carburant on ko yewtuɗen kon ari yaltiti ɗon hikken ɗon ceerno Lenseng weltanoɗen mo moƴƴa weltanoɗen kañum kadi pour wal tapfe tv ɗiɗo ɗiɗi ko weltorantoɗen ɗi ko pasque ko kanji woni page relais ji ɗin en heɓi kadi keso wonɗo en e wallitade ka sakitugol yewtere nden on page ɗon ko innate ko le journaliste.gn journaliste.gn ko ganin ɗo woɓɓe addani men vidéo mo ɓe partage en l'occurrence vidéo crise on ɗo kamɓe kadi haray en werniɓe en tolniɓe en wi ko saɗi maɓɓe kañum kadi ka ɓeygure meɗen tawne nden nde ɓurta e tu woni haray yajude en weltanto ɗon haray page ji ɗin en weltanto kañum kadi groupe ji ɗin e groupe ji whatsapp ɗin haray mo kala weltanama nokku kala ka won ɗon haray hiɗon jarna en weltanto ɗo kañum kadi les fidèles des fidèles en fuɗɗorto ɗo son altesse Hadja Kadija Gaya aranen kañum kadi Hadja Kadija Ba wontiran ɓen terlen Québec ga yeggitali Kajjatu Isa ko ɗum woni couple on ɗon Modi Isa wontiran ɓen Suisse kañum e sonna maɓɓe ko wonde waɗirde ɗum ɗo ko fiyo jama on haray aru mottodira si fuɗɗoɗen noon yewtere meɗen en par ce que en falaka yo goɗɗo ratu ko yewteten hande ɗo e yeggitali kañum kadi Tijjani So e Balde Bole ɓeɗo e linta e ɓe woni ɗen andi hino ɓuri ɗo e yajude kono haray on acca hakke mi linta ɓe tawɓe ɓen ɗo ko les fidèles des fidèles wana noon e yeggitali kañum kadi Binta bataw ɗon ko madame Siarino kanko kadi haray en weltanike mo en jarnimo e yeggitali Diallo Abdoulaziz wontiranɗo en on Irlande nde ñande haray mi faljuno ka inde min ni ko Nouvelle Écosse ɓe woniri kono ina toon ko Irlande ɓe woniri mi hiwro ɗo kañum kadi mi salmina madame Bineta Khalil ɓe waɗani en kañum kadi haray sadakaji moƴƴi ɓe itti moƴƴa kala ka tawi hino landa fi mum ɓe itti haray en salmini ɓe weltanike ɓe ñaganike ɓe Allah yo Allah waɗan ɓe baraji e kala onon ɓen ittuɓe ɓen e yeggitali kañum kadi Touba Mbakke sistaray Bilkisu Diallo tawɗo on ko Sénégal wontirani en profiten ɗon noon hiwroɗen kala ɓen ɓe leluma se yewti en hiwrike kañum madame Bilkisu Diallo en hiwroto kañum kadi keyna maɓɓe wiyeteɓe Modi Ibrahima Diallo wontiran ɓen Côte d'Ivoire e yeggitali kañum kadi hiwragol Deka Timbi Madina en noon profiten ɗon hiwroɗen ko to AMD tawɗon hiɗen andi ko Alpha Amadou Diallo wiyete kanko kadi haray en hiwrike mo c'est le plus malinqué des Peuls ou le plus Peul des malinqués donc on haray ka ƴettuɗo waɗanɗo mo haray mo feppodiri e muɗum haray o weltanama kanko ko Sengo Gana o wontiri e yeggitali kañum kadi Modi Sayfullahi Bari ko ɓe kubiya ko tawɓe kañum kadi hiɓe weltodirana mi profita ɗon kañum kadi mi hiwro waliyaɓe meɗen ɓen Madina Ñannun e Basara yeggitali kañum kadi haray hiwragol ɓen tawɓe ko waɗanoɓe en gimɗi wonɓe waɗande en du'a fewtina e toola e équipe muɗum on haray ɓe andi ko kamɓe woni homɓe haray yoɓe andu hiɓe weltana hiɓe jarna e wata hiwrade fof yeggiten weltanagol on onon wonɓe e ndarude ɗo tawoɓe ɓen sen inni en lintay ko ɗo hireten hande onon wonɓe e partage ude ɓen hina o ma o haray hiɗon weltana hiɗon jarna yewtere meɗen nden ɗo hande hinde heewi hinde ɗuuɗi ko yewteten kon e waɗani noon du'a kala ɓen tawɓe hiɓe ka kasoji en fuɗɗora Etienne Soropogi aren fonike menge Ismail Konde Bogolla Aba almami on wanidara e yeggitali kañum kadi ɓen ɓe tawata inɗe muɗum andotako tawɓe hino ka kasoji monsieur et madame tout le monde en coranike ɓe Allah yo Allah ndikkin nawnuɓe ɓen yo Allah yaltinɓe fof e jaam e yeggitali kañum kadi haray yanamɓe en sahidi ɓen tawɓe haray ɓe feƴƴini en toriki Allah yo Allah yewtanɓe yafanoɓe yo Allah waɗu mayde maɓɓe ndin hara wonali mere amin ya Allah si en gayni ɗum ɗon noon kañum kadi en weltanto kala ɓen tawɓe haray hiɗen andi ko CIFD ɓe woni ɗen andi CIFD ko mojjobere nde tawata ko hikki yeeso mayre ko ɓe wiyeteɓe Modi Sori Bari e kala ɓen wonɓe e noddanɗe ɓe haray ɗon noon hiɗen andi giɗo pulloy no tawa e ɓen ɓe wonɓe e noddude haray en weltanike mo fota en jarnimo mi yeggitali kañum kadi alphajo miñagan tawa ɗon hiɗen andi ñande goo interveni ɗo kanko kadi hay e déjà ko direct makko mo waɗi go mi ƴetti o morceau mo tawata ɗo ko jiyani alpha woni ko yimɓe mo memmingol ñaaki ɗin justement fi memmingol ñaaki ɗin
hande ide memminde do dungere nden tigi dimbende fi yo nyaaki di yaltu anden kon woni on kon woni dum hande ide mari do toɓɓe tati nayi e kuntoy ko wonde yewtude fimu toɓɓere aranere nden hande do no mi do utilise de support fiota mi yeggitu ko nden yewtude kon toɓɓere aranere nden e wi ko tawata carburant on beydama be carburant on ko beyda kon ko honnum feƴƴi tigi hakkunde syndicat on yuɓe ɓen ko ɓe syndicat ɓe tawata hoore maɓɓe on ko Ousmane Horea e kañum Alpha Condé ko honɗum tigi woni ko soomi ley ton ko honɗum waɗi si tawi fi kala en wowluno avertise ɗen wiwɗen ɓe korompayɓe ko honɗum waɗi tawi déjà carburant on ɗo ko 2000 francs ɓeydi yarli ko ɗin 2000 ji ɗon tun yarli ko honɗum kadi yewta hakkunde maɓɓe ko ɗum men weƴƴi tan tawn ɗo hande andon ha honno tawiri koko ñoli paf woni leyto ɗum ko toɓɓere aranere immun ɗum kañum kadi ko toɓɓere nde yewtete nden ko tawata gaawal hiɗen andi donsoɓe yehi ton ko honɗum ko hombo imminiɓe ko honno ɓe imminira ko honɗum kadi woni ɓaawa mum ko honɗum kadi fewndi ɗum ɗon kadi men yaltinanayi on ɗo andon ɗon kañum kadi kaka ñoli baf kañum kadi woni ko saawi ɗon kono e ballal Allah e yurmede makko nden ko ñoli kon fuɗɗike yiwde toɓɓere tammere nden ko tawata haray Nicolas Sarkozy ari lagine ɗo ko honɗum woni ko addi mo en yewtay ɗum ɗon haysi en jonnata exactement ko woni kon tigi ko addi mo parce que sen jonni tigi andoto ko hombo woni men e jonnude information nder ton ɓay no meɗen faala protége de source ji amen ɗin min jonna yon théorie ji tati e nder majji hino tawa ɗon kon ko addi mo nder ɗon haray ko ɗum ɗo marɗen e yeggitali kañum kadi yewtugol ngol haray kañum kadi ka diverji e invité ji mo marɗen ɗo tawɗo ko wiyeteɓe Fatoumata Diario Ba ɓe tawata ɓe yaltituno ɗo ɓe yewti mo kala e moɗon weltori ko ɓe yewti ko haray noon yewtere nden hande nde juutay nde sattay kono en geray no ñoggidiren nde hara on hiirali moƴƴa sabu eɗen andi haala lannata kono en daaray no yewtiren ko woni essentiel kon donc haray mi ɗuuɗa wiwde on seakite yewtere kono haray mi faala nde yewtere ɗo yo nde hewtu kala on tawɗo ko wonɗo e cippirande lagine fewndo hande ɗo donc kala an connectiɗo on fewndo ɗo ni en moins de disons 5 minutes ou 7 minutes hiɗen jogui ɗo 2584 personnes ɓe 2584 mi faala mo kala e moɗon ɗo yo ndaaru yo partage taw si o jooɗo noon o ndaara parce que son partage no hasi an goto kala ko partage ɗa ɗon kongo yo goɗɗo kadi yo donc à vos marques mo kala e moɗum yo ñoƴƴi bouton mum partage kum mi ɗuuɗa wiide partage mais ko ñoli hande ko wonɗen e yaltintinde ɗo kon mi faala kala guine yenjo yo nanu ɗum ɗo o anda potto ko haka gimbal o anda kañum kadi si sare fiidi nde haway o anda kañum kadi sa jokki huluɗo ko suusuɗo nangoyta haray mi toriki Allah tawɗon ko kanko woni jom gandal yo okkoran gandal ngal mi yewta en ɗo kanko tawɗon ko kanko firti ɗengal annabi Haruna ngal o waɗi ngal laaɓungal o yewti yewtere nden tawde hulɓini Firawna e kono muɗum o mi torike mo yo laɓɓinan ɗengal ngal o hawrindinanmi e sawaba mi yewta konko woni wondani en e nafa o woɗɗinanmi kala konko tawata faljere naata e mum ko tawata ko seytani o woɗɗinamo si tawi noon armi faljude nder ton haray ande min kadi mi tewaki mi faljina si mi hawri noon e sawaba no wirɗen noon haray ko Allah woni ko hawrindinimi e muɗum donc haray yettemo weltanoɗen mo wabi tawfiq hande ɗo yewtere meɗen nden hiɗen fuɗɗorade toɓɓere aranere ɗen andi en wowlino ɗo gibi neɓuno ɗum wala ko ɗum viji ɗin no ƴawde haray hiɗen andi na en faalaɓe yiwde vi kono haray mi faala no mi wiiri noon kala an jooɗiɗo ɗo hiɗan ndarude en fewndo ɗo partage taw si jooɗoɗa noon heɗitoɗa ko moni e yewde ɗo kon par ce que si a partage goto kala hande kadi ndaruɗoma double ni effectivement wonɗen on ɗo mi landaki ɗo limite ko jeli wonɗen heɓude ko mi landi nde yewtere ɗo yende hewtu kala guine en jo anda ko honɗum soomi tigi e o ɓeydugol carburant ko honɗo kadi woni ko fokkituɗe eɗen andi yewtino ɗo lebbi ɓaawo ɗo num fewndo ɓe fuɗɗi wiide ɗo ko dialogue ɓay ɓe udditi o dialogue politique et social on ɗo ɓe adorta wiwgol ko dialogue politique ɓe woni jonte ɓe yaali goto no ara e nder politicien ɓe ɓen ɓe yaññiti ɓe inni kañum kadi dialogue social ko ɗum woni kala ɗin probléme ji wonɗi ka nder société yo ara yewte muɗum eɗen andi ko mbo woni on mo ɓe waɗi coordinateur principal on mo ɓe inni ko dialogue social inclusif ɗum ɗon eɗen andi ko fode bangura
ɓayɓe nodditi ko homɓe ati arde ko syndicat on ɗon tun taw holli en ɗon ko honto fokkita ko ɗum waɗi noon kadi siko syndicat on ari syndicat enseignant ɓe ɓen arali kono ko syndicat transporteur ɓen wiwɗen hino woodi ko soomi nder ton ɓe faala hendade ɓe korompa ɓe nodduɗen ɗo o wiyete ɗon aboubacar souma ari yewti ɗo yewtere dimbude ɓe ton ɓe huuli ɓe andi wota ɓe yiɗu carburant on dey ɗo e examen ji ɗi waɗu kono ko honno noon ɓe warrata ɓay ɓe lanniri mbuuɗi professeur bano hendi ɓe inversirol ji ɗin parce que ko kanko wi o ƴetti ko kanko proposé ɗum on donc ko ɗum waɗi siɗe wiwde ko kanko fi kala ɗen andi noon ko Alpha Condé woni ko jonni mo orto ɓe adori janɗuɓe ɓen ɓe sakkitori paykoy ko yiɗen andi ɗum ɗon noon bononda e ŋakku heɓunoɗo on ɗon woodi ɓen ɓiɓɓe tawɓe en wowluno wiwɗen si ɓe sakkitori to so koy bononda waɗay nder to wodday mayɓe effectivement woodi ɓe mayɓe ɓe tawatay ɗen tori Allah yo Allah hinno ɓe yaafo kono wonne yiltitanade o jeunesse ɗo en faala raɓɓinɗinde vidéo on kono ko ɓen tawɓe ko hande ɓe fuɗɗi darde tola yoɓe faamu ko honto woni ko yiwɗen par ce qu'on vient de loin même si on n'est pas allé très loin e yewtifi ɗum ɗon wiwɗen konko wawnoɗen ɗon wiwɗen ino hasika waɗa waɗiroy noon ɓe jooɗi ɓe yewtide syndicat on aray faame ɗo no moƴƴa en wi gibi mois de juin 2020 ha heɓi mois de juin ma juillet 2021 carburant on ɓeydori ke 32%. Retene moƴƴa on chiffre ɗo ɗen andi ka fewde ɗen ɗo augmentation carburant mo heɓuɗen on ko 22,22%. Objectif mo ɓe visi on jentiteɗo moƴƴa ka yewtere maɓɓe ko 35% augmentation carburant on famay ɗo noon waɗi ko on ɗum waɗi ko 35% e ko on ɗum waɗi ko 2000 francs ɓeyda jentite moƴƴa yewtere nde ɓayɓe jooɗike ɓe yewtidi e maɓɓe kam mapagol maɓɓe mbuuɗi ɓe décidi yoɓe geru 35% ɓeydite fi on ɗum 35% c'est parce que gogo hiɓe mapori mbuuɗi gogo ɓe ndaari kala document ji hanki miɗol gasimo poreda kano wi neɓata e certificat de décès on yo tawande kadi ko biométrique ala ka ɓe rewrali waɗoɓe immatriculation kaydiji muɗum hino andi hande ɗo si a yeehi waɗugol immatriculation otowal maɗa ko jeli yoɓata donc ɓe vise 35%. Alors que non sur le niveau mondial ko 32% woni ko ɓeydi joni noon ɓayɓe wawata wadde augmentation on de 35% woppude wotere ko honnum ɓe jooɗi ɓe fewji ton ɓe fewji yoɓe ɓeydu carburant on o 22,22% ɗo ɓe acca 10% ji ɗin ko honnum ɓe accirta nin ɗon ko parce que so ndaari ɗo ɓe waɗi augmentation carburant mo tawata ɓe wi wata transporteur ɓe ɓen de ɓeydu fi honɗum wata transporteur ɓen ɓeydu ko parce que ko ɓe yetiɓe ko tuma ɓe ɓeydoy deuxiéme tranche on hande kadi noon ɓe ya ɓeydoya mais ko piège ɓe waɗani syndicat o e yewtino ɗo ya vidéo men feƴƴinode Ousmane Horeya ko tawi kon yiidi Alpha Condé o wowlali fi carburant few kanko ko yewti ko inni ko barrage ji ɗin e laawol ngol ko kaani kon Alpha Condé wi barrage ji ɗin ɓe ittay ɗi précisen ɗon noon barrage ko illégal ji woni ko waɗa ɗon c'est des barrages illégaux. Normalement, dans un territoire national, car duma barrage ko waɗete koye frontière. E nder caeɗen barrage waɗetake ko poste de contrôle jiɗi tawatana barrage waɗete muɗum. Mission de contrôle kañum kadi ko brigade mobile woodi. On non brigade mobile si ɓe yaltude ko ɓuri kon ko à l'entrée ou à la sortie d'une préfecture waɗete. Si waɗama non ɓe annonce kañum kadi ɓe innayi ndu lewru ɗo meɗe wadde campagne mo tawata ko vignette par exemple me woni e contrôle ɗum ɗon haray no anda période ɗon ko saison on ko de tel mois à tel mois ou de telle semaine à telle semaine aroya e sa'i taw ko ɓe woni darde ko frein ji ɗin ara e sa'i taw ko ɓe woni darde ko surcharge ji ɗin aroya e sa'i taw ko ɓe woni darde ko alcool on ɗum non fof ɓe waɗa e campagne ji ɓe wola ka radio ɓe ina ɗum ɗo no duwa waɗude donc en famille moƴƴa kala mo yiwɗon hay ɗi paraji maɓɓe ɗi ɓe wi ko banguya ko ɓe inni ko honto e honto ɗin ɗon fof ko illégal donc si ɓe itti ɗum ɗon hena aki heɓa koko tawno ko illégal wona ittede donc en réalité rien n'a changé. Ousmane Horeya watti ɗo gonɗon o inni Alpha Condé ɓay hiɗa andi hiɗe weldi andite noon précise Ousmane Horeya ko keynirawo Alpha Condé ɗum af keynirawo Allah hinno Lansana Conté donc fewndo tawno régime Conté on hari mo tawano e ɓen privilégiaɓe Alpha Condé ɗon on tuma hari kanko mo honto hari mo ka opposition kono ɓay syndicat on 2007 wakkilike ha renversi on tuma disons ɓe renversage maɓe wakkilike ha ɓe dartike Allah hinno Lansana Conté fewndo tawno o nawni o ronkiti iɗen andi période arno ɗo mo ɓe inni période de transition ɓay militaire ɓen ƴetti laamu ngun ɓay ɓe ƴetti laamu ngun en réalité ko Alpha Condé wonno président de transition o
parce que ko kanko wonno jonnude Sékou Ba Konaté ordi jinne on waɗirayno ko kanko kadi wonno extérieur hino yetade européen ɓe ɓen à l'occurrence France ko honno wawirta wadde pression e hoore maɓɓe fino laamu ngun waɗire o hetta ngu donc terlen ɗon faamen nde no wiyeɗe Alpha Condé ko duuɓi sappo laami en réalité Alpha Condé laami ke duuɓi sappo e go par ce que transition on hino tawa sans parler que ɗi mouvement de grève ji ɗi wonno ɗo yeyde no waɗa fof mutinerie ko Alpha Condé wonno ɓaawo majji en même temps kañum kadi ɗen andi rébellion on kañum kadi ko kanko woni ko tuuma hino tawa ɗum non donc faame ɗin ɗon piiji fof kono wonɗe yiltitanade majji ko fi andingol Ousmane Horeya fewndo transition o nangano pour 24 heures mo tawata ko kanko e adjoint ɓe makko ɓen nangano Matam ko mbo nodduno militaire ɓe ɓen interveni ko Alpha Condé nodduno yeetiɓe ɓe accitumo fewndon tuma hari CNDD no visi kala ɓen tawnoɓe ko ɓatinoɓe Lansana Conté donc wiyen dignitaire ɓe régime Lansana Conté o ɓay noon Ousmane Horeya ko keynirawo kañum Lansana Conté ɓe nangi ɓe malmini ɓe Alpha Condé noddi mo interveni gibi on tuma ɓe woni copain copine ko ɗum woni ɓe woni coquin coquine ɓe woni welduɓe donc ɓay ɓe aroyi waɗoygol négociation ji ɗin kamɓe syndicat on Ousmane Horeya yewtidi e makko inni kanko ko addimo ko fi probléme ji maɓɓe kamɓe tigi chef ɓe ɓen don o faala ɓe ñawluɓe otoje Alpha Condé wi probléme ala ko ɗum ɗon tun o faala o inni hi o wiɓe awa joni so ñawlayɓe otoje ɗen koye ɓe immoɓe adda awa garanti ko terlen ɗon ɓe yehi ɓe dari donc ɗe balɗe aroyoje ɗo so yii goɗɗo e maɓɓe no e otowal kesal ma no jogui machine ma no jogui camion ande ko nde yewtere maɓɓe joni noon arten noon e o révélation mo wonɗen e wadde ɗo ɓay ɓe wiɓe hande kadi noon joni si ɓe waɗanayɓe ɗum ɗon ko maayo ɓe wonanɓe kamɓe sensibilisoɓe chauffeur ɓe ɓen ɓe haldi wondema chauffeur ɓe ɓen watta ɓeydu carburant on donc en réalité niveau mondial carburant ɓeydama kamɓe kadi ɓe ɓeydi par ce que ƴawi ka niveau mondial mais niveau local on wota goto ɓeydu carburant fi on ɗum noon ɓe jaɓiri ɗum ɗa en ko par ce que ɓe yeyniɓe deuxièmement ɓe yeetiɓe wondema awa andon noon goɗɗo eno darude ɗo direct on tawowo si goɗɗo ari waɗi nder ɗo pagaye o ittaymo donc haray mi faala ono wonɓe darde ɗo ɓen wotan waɗu pagaye wi nder ɗo goɗɗo ari ɗo joni o fuɗɗike wadde hoyre nder ga donc haray ande hoyre nden e yiɗande ka direct meɗen ɗo kala mo yuɗon waɗa ɗo goɗɗum acce no wodi kipowo fittugol ngol itta kala koye tukoye fi noon wota ɗum ɗon waɗu mi torike on siɗon faala darde direct on wota on yennu wota on yennidire goɗɗo wata on aruɗo waɗugol pagaye sina ɗum ɓe ittay on ɓe bloque on mi faltaki non na mi woni équipe ɗo juuɗe ande no dow ga kono woodi ɓen wonɓe supervise de page on tawoɓe waɗay ɗum ɗo mi falaka noon ɗum yo heɓum hara minna kadi encore une fois vive CIFD donc yo ande na CIFD woni ko wolna ɗum ɗo kono haray mi wowlu ɗum ɗo wonɓe arde waɗa hoyreji nder ga yen andu enen guinéen fo hande ɗo adversaire men ko men on hinawigol oɗo ko pro sellu oɗo ko pro modi sori oɗo ko pro bawuri oɗo ko pro oɗo adversaire men ko men on ko Alpha Condé e kono makko donc wata en aruɗo e piindirgol ma sekindira cuñci hakkundeji meɗen ɗo vision objectif meɗen o wata en wedditoyo non donc ka transport ɓe ni wata carburant ɓeyde fiyon ɗum Alpha yetiɓe ko première augmentation woni ko waɗi ɗo deuxième augmentation waɗoy ko tuma noon on deuxième augmentation waɗoy on tuma noon ɓe répercutatata transport donc on non transporteur ɓen nda ñande mi yetino men inni gaare otoje moɗon ɗen par ce que nde no guere on waɗa ko onon yanete muɗum ko onon bonnante wona ko onon woni saliɓe ñinnugol saria on alors que noon saria waɗaɗo hoore moɗon on ko saria tawɗo ko lundiɗo saria on joni noon ko onɗum piège moni ɓe moɓe waɗani kañum syndicat ɓen waɗiran ɗo yimɓe ɓen koko tawata kon o wi'i carburant ko yo maintene à 1500 alors que noon a réalité ɗen andi o 1500 ko sabu ndeya ɓeydande feƴƴunode ɓay noon joni ɓe humpitike ɓe andi ka transport urbain waɗama 2000 francs ɓe artoy ɗo noon ɓe na ok kanko Alpha wiya kanko o falano ɓuttinande jama on ɓay noon jama on transporteur ɓe jaɓali ɓe ɓuttinande awa yoɓe wadde deuxième augmentation feppodirowo e ɗum ɗon donc ɗi jonte wonɗe arde ɗo ɗi lebbi wonɗe arde ɗo wiyo ɓe ɓeyda kadi carburant on ɓe watto e kañum kadi montant par ce que wi objectif visé on ko 35%. joni noon ka wonno ɗon 9000 yo goɗɗo waɗan en ɗo calcul 9000 ɓeydi ton noon 35% o yiyay ko on to carburant on fokkituɗen final on ko on to daroyto nde ɓe waɗa ɗum ɗo noon mi informa on ɗo ka niveau mondial baril on ɗo yo ette on lannude ɗo natoya hiver baril on wawi yaade ɗo ha wonoya $100 lo baril ce qui veut dire que objectif maɓɓe mo 35% ɗo o ƴawye kadi o feƴƴitoyay ɗon donc en fokkitu guere on ɗo taw
e ganda on to suti kondo non joni woni e wadde ɗo ɓe wi'a ɗo joni kamɓe ɓe jonni ɓe instruction wata ɓe ɓeydu carburant on kamɓe ɓe ɓeydi ande noon wonɓe yadde intérieur ɓen ka gar voiture ji ɓayɗon hiɓe famini wonde may ɓe aynude ko on ɗum chauffeur ɓe waɗi si ɓe mainteni wano par exemple transport on yawgo ƴette wano pita à 180 000 hiɓe hendade bagage maɗa on haysi ko lettere u jogiɗa ɓe inna ɓe watti ɗon 50 000 fiyon bagage maɗa ɗon mi nana e soso ɓe inna sino hili lutino hiri sira birin sira tore si en ƴettu ɓoggol ngol haɓɓuden e dammol ngol si en ƴettu ɓoggol ngol haɓɓuden ka ɓoggol fo e mo ɓoggol ngol iwata ɗon ko tampere maggol si tawi awa innama ka gar voiture ji dalla clandestinité wata carburant ɓeyde awa chauffeur ɓe ɓen kamɓe ɓe ɓeydi ɓe hana noon ɓeydude hara ɓe suuɗade par ce que sino woodi hanoɗo suuɗagol ko kanko Alpha Condé kono muɗum on tawɓe ɓen ko illégitime e ko ɓe illégaux ko arbitraire kadi ko ɓe woni e wadde hoore chauffeur ɓe ɓen donc haray onon chauffeur ɓe kala wonɓe e ndaarode lan hande ɗo woni kaka taxi wonɗa woni kaka camion wonɗa gaaru auto maɗa on par ce que guere on hay o fokkitali ɗi 2000 ji ɗiɗon no ɓeyda ɗo ko fokkitande nden ni na ɗon ɓe woni e darade wala goɗɗo wiɗo si a ɓeyditi ɗon 35% on ko 15 000 ko 15 000 francs woni ko hulana tanke en hewtali 15 000 ɓe darota ko ɓe freinata donc yon andu ɗo so deƴƴi ɗo ɗi 12 000 ji ɗin ɗi feƴƴi comprimére ara nder ne maɗɗama kamɓe ko ɓe faala kon ɓe heeɓi o nani taw fode bangura ko wi kon ɓayi ɓe andi no ɓe wonno e waɗirde hakkille yimɓe ɓen ko ɓe wi ko balɗe seeɗa tun sonkete si wonoyi seeɗa nantodire to si ɓe yiɗon noon nantodirama fankama ɓennoya noon awa jakka ɓay ɓe humpitike jama on no ɓeydude carburant on kamɓe kadi ɓe ɓeyday ɓe watto e ɗon kañum kadi 1000 francs wona 13 000 ko noon ɓe woni yeyirde donc terle noon siɗon faala woto noon yewtere nden siɗon faala nanede andon noon ka ɗerol meɗen ɗo ko wowluɗen kon fop gibbi octobre ado élection ji ɗin ha fewndi hande ɗo ko wowluɗen kon fo waɗi siɗon faala taw hoolo siɗon faala hoole min do on wi'ata min yewtali on kala an jogiiɗo machine mo wonɗa e huɓɓinde naada essence nder ton si a ƴettimo a ƴawi e otowal ya andu ko an woni déjà yoɓute facture 3e mandat on ɗum ɗon taw ko goo ɗimmel muɗum kañum kadi ya andu a hollimo laawol arandol ngol par ce que ko kollum woni e naɓude si ko feƴƴi o naɓoya jungo ngon si ko feƴƴi o naɓoya ɓandu ndum fo neɓatande kadi ara ko famille makko fof kadi woni wadde donc haray terle noon faame darte hara on jaɓali ɗum ɗo fof gara otoje muɗum ɗen e wi'i ko balɗe tati balɗe nayi haray famutirama so falano yide on exemple andon Alpha fewndo ɗo nini ko hulɗo ƴette exemple étudiant ɓe étudiant ɓe ɓen ɓay ɓe menasi ɓe inni ɓe yaltay ɓe waɗa marche ji ɓe memminoto e saare nden ɓe waɗani ɓe fewndo ɗo nini communiqué ɓe inni à partir du 13 ɓe fuɗɗoton ɓe yoɓude pécule ji maɓɓe ɗin Alpha no connaît que les rapports de force tanke noon onon iɗo wadde neeru e makko o ɓeyday kañum kadi donc haray faame ɗon jange e étudiant ɓe ɓen ɓe tawata haray mi hiwrike ɗo hoorejo maɓɓe o ɓayno ɗuuɗi ko yewteten haray ɗen iwde ɗon aren e toɓɓere ɗimmere nden toɓɓere ɗimmere nden ko fiiɓe donsoɓe ɓen iɗen andi donsoɓe ɓen ko ɓen ɓe tawata wiwɗen ko yimɓe ɓe tawata ko wañoɓe ɓe tawata iɗen andi hay fuuta no ton nokkeli goo ko donso ɗi wiyete fiyonno ɗi wira donso ko par ce que hari hakkunde fuuta e hottu Guinée ko ɗum woni mande ngon hari pacte no hakkunde maɓɓe mo tawata hiɓe waɗno taw déjà non agression hakkunde maɓɓe ɓe waɗono weldigal e nantodiral e huwotiral hakkundeji maɓɓe donc donsojo a réalité hina hanaɗo hulede ma doge fuuta kaka makko no woniri noon o nangowo o aynowo ne'owo na'i e dammi so immike kañum kadi e nder ko woni e yawde kon kanko e gaynako makko on so yehi hot Guinée kañum kadi ko saɗi makko ko tooli woɓɓini ɗo 35% on si wattama e 9 000 ko 13 500 haray hawrata ala kulli haal ande ɗo objectif maɓɓe on ko 35% woni ko ɓe woni e ɓeyditude donc woni ko 15 000 woni ko 35 mi waɗali calcul on ande ɗo ko 35% woni objectif maɓɓe final o wiwɗen noon tanke hewtali 15 000 ɓe darota ko par ce que no carburant o wona e ɓeydirede noon ka niveau mondial ko noon kañum kadi woni ko ɓe jokkirta donc ande gueren famotiren e maɓɓe ɗo ni haren accali feƴƴa ɗo par ce que plus on évolue plus encore ça va pourrir de plus donc wiwɗen deuxième point on ɓe donsoɓe ɗo hina hanaɓe hulede ma ra'ede fuuta par ce que si ɓe yehi fuuta hare no way wasi innama kañum kadi o mo gaynako o yimmi ko yehi hot Guinée wiwɗen kono ko honɗum woni probléme on ko konko tawata ɓe immike ɓe ari en grand nombre ɓe hewti e territoire mo tawata ɓe ardirali kañum kadi no haniri noon fi hon ɗum par ce que kaɓe hewti ɓe innuno wo ko président on woni ko neli ɓe
ay non président o wi neliɓe wo ko ɓe ari kañum kadi ko sécurisugol nokkure nde joni noon iɗen andi iɗen mari soldat siɓe ɗen mari police ɗen mari gendarmerie ɗen mari militaire si tawi ko wiyete kon e pulal tawi ko dammi ɗin woni e aatude ma hekka e hoore hoɓɓe ɓe gara nafa ala ko bareɗi wona ne anede hara hande kadi hara yo bare on yaltu yo kula hoccu wiɗon ɗum noon ko premier taw bemol on ko ɗum woni taw ko ɗon taw woni ella ara noon ɗimmel muɗum ɓay ɓe landama ko président jo hombo ɓe inni wonono ko président maɓɓe kamɓe donsoɓe ɓen taw ɗon iɗen andi ko maga supa mi sikki o wiyete kono ɓay vérification waɗoyama on wi kanko ne laali ɓe ton a réalité ko on ɗum feƴƴi hakkude maɓɓe alpha konde en andi e wowlino ɗo e vidéo wiwɗen mi wi mi waɗanaymo piége ɗo on piége ko on ɗum wiwɗen ko wownoɗen kon aɗa suuma e wondema goɗɗum waɗay e nder leydi ndin o ƴettuno contingent o naɓiri ɓe guine forestiére yoɓe yawɓe waɗa patrouille ton donc o sécurise ɗi terlen guine forestiére o ɓay noon suumay o lanni en waɗi ɗo direct wiwɗen hari ko yo rew kulle jemma hari fus memminaki ala ton ko woni e waɗude minni noon gibi ɗo joni hande kadi o itta e troupe makko mi watti ɗon noon mi waɗanaymo noon ɗo piége on ko on ɗum puisque ɓay tum mi wowli o faalaka joni tullal gonga o ittataɓe nder ton o alale mbuuɗi ka o ƴetta o waɗira contingent fi ko ayna frontiére Guinée Bissau e Sénégal on kon ɗum noon hande kadi o waɗi mbuuɗi ala o hersi o faalaka kadi déplace ude ɓeeɗa par ce que imo huliri kadi Guinée forestiére on o noddi donsoɓe ɓen o inni mbuuɗi joni on ala heɓude par ce que hari ko wonanoɓe yoɓede mbuuɗi ni lewru kala donsoɓe makko ɓen ɗe gandi garde rapproché makko on fewndo ari en 2010 ka laamu hari garde rapproché makko on hari ko donsoɓe iɗon andi ɗum ɗon on majjana on suuɗanaki on yeddotako donc ɓe mari ko ɓe yoɓete ɓe yoɓirte wa fonctionnaire ɓay non joni ɗi mbuuɗi ala ɓe landitikemo ɓe windanimo lettre ji o wiɓe joni awi va fier d'une pierre 3 coups na des 2 coups premier coup on ko ɗum o inni ɓe kanŋe hino heɓi mo tawata en wino ɗum ɗon ko manipulation waɗa fiyo jama on iwrir hot Guinée immo ara moyen Guinée ton o inni ɓe kanŋe hino woodi ka yaltiɗa joni noon min lanɗon mi autorise on imme aron ɗon yidon e wonɓe ɓen ɗon yewton ɓe ɗon adi sécurise ugol o waɗa kañum kadi respecté kadi couvre feu on profiton ɗon heɓon onon kadi mbuuɗi moɗon ɗi premier objectif makko deuxième objectif makko mo tawata o yeyataki ɓe enfin o wiɓe de kañum kadi yoɓe sécurise on nokkure nden ɗon ɓe ayna si goɗɗum ala e waɗirde immorgol Guinée Bissau on e Sénégal on troisième objectif makko on kadi mo andi mo ɓeydude carburant donc fiyo jama on fof wedditoy ɗum ɗon o waɗi koko ɓe innata kon dans le jargon policier le pigeon haray tappe google hollay on ko honɗum woni ɓe wiyata dans le jargon policier pigeon ɗo noon yo yiwde ɗum ɗo mi yeyto on kon woni pigeon ko ndun sondu ndu wiyeten ko gabo porto dans les années 60 si cartel ji ɗin no nanganoma hoorejo maɓɓe mo ɓe falano doginde ka nder kaso ko honɗum ɓe waɗayno hiɓe andi CIA FBI no ayni ɓe donc ɓe yaltina ɓe andi kadi haray ɓe mari toujours toppɓe wonɓe hakkunde maɓɓe ɓe yaltina rumeur wondema hiɓe mari cargaison iwowo par exemple wano Brésil ma iwowo Colombie natowo Amérique o natira Miami ma o natira Mexique si ɓe yaltini o rumeur yaha hewta ɓe nder ton ɓe fof ɓe wona en pied d'alerte ɓe inna ɓe on noon cargaison ko quantité wi jani drogue woni e yaade ɓe inna noon kadi jeyɗo on ɓe ndaara hoorejo maɓɓe goo ɓe inna ko o woni ƴettude naɓana kadi hoorejo goo donc ce qui signifie que on mission ɗon si ɓe interceptimo non seulement ɓe hendoto quantité janomo mbuuɗi woni e mum mais ɓe profite kadi ɓe nangora ko e jane police on fop kala ko woni service secret ji ɗin fop hakkille mum wona e ɗum ɗon ɓe weddito e ɗum ɗon ɓe profitoya kamɓe agent pénitentiaire ɓen ɓe dogina on mo ɓe faala doginde wonde à travers un transfert ara ɓe ittude mo e kaso ɓe naɓa mo e kaso ɓe attaque convoi on ɓe doginamo ma ɗum tigi ɓe waɗa goɗɗum nder ton ɓe doginamo on ko on stratégie alpha wonde woni e wadde ɗo la stratégie du pigeon ananay noon e déjà dans le jargon français diplomatie on nana ɓe inna se faire passer pour un pigeon ou bien être un pigeon ko tuma tawi goɗɗo o ɗaynima o weddintinima o waɗi goɗɗum donc ina technique un taw kun ko hande kun fuɗɗi ko taw non kun ko gibi tan fewndo capitalisme et communisme no pirude ko ɗum alpha konde on e wadde ɗo jama on fof hakkille mum yaha e ɓe donso ɓe nanga e hulugol weddito e ɗum ɗon ronka dartanade carburant donc yeggite fi donso no woodi fewndo ɗo ko duwata o wattanede lay mum harana yewtugol fi ɓen donsoɓe ɗon par ce que ɓen ɗon kamaɓɓe on ko régleteɗo mo tawata en ala e wewtude ɗo naten e détail ji fi mum ko mi andinta on tun ɗo no woodi ko ɓuri wonde fewndo important ko yewteten fi mum donc terle noon ko honɗum mawino ko alpha konde woni neliɓe ɓe ari noon ɓay kamɓe ɓe janga ɓe woli tun inde maɓɓe nden on noddi chef maɓɓe on woni taɓe wolude inde makko nder ton
wota be andi jama ko kanko neli be sanziti hala kam finalement be wi ko président mabbe on mais malheureusement pour eux tay presse on contacti non woni kanko anda fi mum finalement be wonti fenube mais en réalité be fenano ko be woli kon ko gonga ko Alpha Condé woni ko immini be tobbere tammere nden haray aren e mayre do l'autre chose kadi ko no wadiri dum don bon joni aren e tobbere tammere nden joni aray acciten dum don on parce que mi sikki koko jonnoden do sina dum tan on juutay ko koko tawata haray Sarkozy ari lagine ton iden andi Sarkozy o immi ke wari lagine Sarkozy hande do hina président jo Sarkozy ko ancien président jo mo tawata iden andi président be dido ari bawo makko yen andi bay Sarkozy iwi ko mbo hikuno don ko o wiete don Hollande François Hollande bay iwi François Hollande fewndo do ko wiete don Emmanuel Macron donc ce qui veut dire que si o immi ke wari lagine hina hay non seulement ancien président jo direct woni ko ari lagine en deuxièmement kanyum kadi kanko ardon ko mo tawata fewndo do ko kasojo ko mo tawata fewndo do hino mari problème kanko e leydi makko ni France ko non no woni ko addimo en yi o ari kanyum kadi e vol privé ko dum woni vol privé ko dum woni o jawali avion wal ngal tawata ko sifa an e sifa ma jawata hay ko class business on tigi ari ko avion wal ngal tawata ko kanko jetti luwi ngal wadi carburant e maggal immi ari hewti lagi ko non no woni ko addimo théorie ji tati no do en fuddoray burdo wonde faible e majji on no wonde yehirde non hewto yen burdo wonde on kanyum ko non no wiwde wadirde non do ko parce que sen jonni tun exactement ko addimo kon Alpha Condé bay mo aynude ngol terol do o anda joni ko hombo parce que hina buyi humpiti woni ko addimo kon so landi ke fewndo do ni hay kanyum journaliste be wombe be lagine be wata on yeta de kon do woni ko addimo be ni tun wo ko mission mo immi ko tawata dans le cadre privé o yi photo makko kadi kanko kadi Alpha Condé mo wadi on ko wi ko kanko hay mo hollude Sarkozy ko honno lagine jodoy première théorie on kon dum addimo iden andi fewndo do ni militambe makko ben hibe nyonyini hibe memminani mo fewndo do be fobbe gayni mo ronkugol be fobbe haabi mo wi déjà taw fewndo do si innama memminagol kaka innete ton kaka fiefji makko adete memminade si memmino taw nokkugo jonnon o faala rasirude be o andina be ko wona yaltede ko wi'e wonde ma hande kadi o ala o wona fréquentable hande kadi o wona crédible aux yeux de l'opinion internationale o addana be goddo mo tawata o manipulate toujours de ngandi nyande go Ibrahim Diallo wowni en do wonde ma Alpha Condé so ari no hotigine ko yo dabbo photographe jo portojo ko jogano mo saako on o yattira mo photoji o yeto luttube fo ina min o yi ko portobe be wala gollande donc théorie ara non ko addiri o ko fiyo o manipule toujours militambe makko ben wontirbe ben hotigine ma ben be tawata hakkille den gandangal towa o inna be awaso yi do wonde ma min mi jabali yaltude ka leydi do ko wi'abe ko lambe ben ko be woni arde jeejammi joni non argol jeejam on gogo ko famingol il est toujours fréquentable il est toujours crédible donc be yi'a dum don be calmo en plus de ça kanyum kadi koko fokkiti kan do ko wi'uden pression no wadede hore makko ko wonu ko on ari jeeji mo donc jango e jango haramo mari ko futora kambe première théorie wiwden iden andi tigi ko addimo kon kono iden jonnude théorie ji fiwota en jonnu exactement ha o anda ko hombo yeti deuxième théorie on ko konko tawata iden andi si tawi a faalama haray dartade goddo mo tawata hara hida cippirde makko da andi mo mari doole hida faala lon addude goddum an kadi ko hulbinirtamo exemple on fi on pour mo faamude moja film no wodi mo tawata ko Martin Lawrence woni ko jouy mo film on ko yalti ko en 2005 be inamo Basketball Academy e der on don comédien jo wiete do Martin Lawrence taw don ko kanko jouy Big Mama ko kanko kanyum kadi jouy ka Bad Boys si équipe makko mo jetti don o rassembli o aro jouy goldon o yawya hawa tawa kan adversaire fuddike be malmenude o adday don joueur jo nada mo ina fait venir le marteau kala nan do wonde ma fait venir le marteau onno mo wiata marteau ko pay kun ciolo gawon taw kun ko hulare dum ko wata mo ja basket ko no baytungi mo dari mo mari darnde baytungo inni fait entrer le marteau kala yido marteau don sikka ko joueur jo tawdo ko joker jo ko foru do mo ja donc be fobbe yaha e makko don be accita ko woni essentiel ko alors ka réalité on wiete do don le marteau o mo wi don adde marteau on hina goddo tawdo ino faki goddum kono baytum si on don on aynama be wedditoto joni e wobe sugol ben seeda ben yaha marko ya
ko ɗum Alpha Condé woni ko addi mo ɗo. Donc ɗo ni en yeggitay joni probléme ji men essentiel ji ɗin nangen e wiwgol o addi Sarkozy nangen e ɓendingol hakkillaji men ko honɗum o addinimo ko honɗum woni e waɗude yeggiten probléme ji essentiel ɗin déconcentroɗen. Donc kala ɓen tawɓe fewno ɗo ni no wadde combat sur le terrain woni ko FNDC woni ko CIFD woni ko UFDG woni ko wonɗa o wota haaje e ko kañum Sarkozy arani lagide. Parce que go taw s'ils ont quelque chose en commun, c'est que d'abord, ce sont des Français. Deuxièmement, ɓe ɗiɗo non ko ɓe ancien président. Troisièmement, mo kala e maɓɓe hino mari problème de justice fewno ɗo. Parlant justement de justice, troisième théorie on. Troisième théorie on ko on ɗum addi mo, mi faala partager onon 4600 et quelques wonɓe ɗo ɓen, mi faala mo kala e mon kadi yo partage o fi yo woɓɓe go kadi watto ɗon jentito ɗon moƴƴa ɗi partie ji, parce que ko révélation ji tun hande wonɗen e wadde ɗo. Troisième théorie on, Alpha Condé ɗen andi himo mari fewndo ɗo ni probléme mo tawata ko indirectement o heɓi probléme on probléme ko hon ɗum affaire Bolloré on ka port e wiɗo kala arɗo hewti lagine fewndo ɗo kaka port o wona naɓoyede en yewti no wiwɗen hande ɗo ni kanko e Albayraki ɓe mari di probléme ɗon noon de passage soulignen Turquie heɓi entaɓe heɓi calamité ji ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo ɓe heɓi nokkeli goo ka ndiyan heewi ɓe heɓi nokkeli goo ka guiteeli huɓɓi donc ɓe naɓannoɓe lettre de soutien ji présidence ji ɗin e pays ji ɗi ɓe woni huwondirde ɗi naɓannoɓe lettre Alpha Condé naɓanaali Erdogan lettre ɗum hino muusi taw no metti Erdogan kañum kadi ka weltanagol winduɓe ɓe ma ɓe woni huwondirde ɓen o weltananoki Alpha Condé so ɗon faala o yahay ka site ji ton o yiyay Alpha ko leydi lagine ni tawano kay ɓe weltanaɓe jon noon ko on o wonno e hoolorde ɗo nden hawre wonde hankunde maɓɓe koko tawata kon kaka port woni ko ɓe nangodiri hiɓe faala hendade terminal conteneur on Alpha Condé no fonni jonnataɓe port ɗum a minéralier on o jonnaɓe kañum kadi port commercial on o jonnaɓe kañum kadi port ɗum a on honno conteneur on mo fondi ko pays ji tawɗi ko hono Angola ma Congo o jonnata joni noon fewndo ɗo ni Bolloré hino andi si jugement o yehi mutoyke tun Alpha Condé noddete c'est soit si ɓe noddaymo en tant que témoin ou bien en tant qu'accusé parce que eɗen andi malversation waɗɗo on mo tawata Bolloré tigi plaidi coupable ko addi noon Sarkozy ko parce que Alpha Condé wata yaltude fewndo ya France o ari o tippike ni France no tippori ɗon ɓe waɗay mandat d'arrêt ɓe nangaymo parce que affaire on fewndo ɗo ni e wino taw déjà Alpha Condé ko français jo donc hina parce que ko président jo ma ko ancien président jo que ce soit en exercice ou pas so ari o tippike fewndo ɗo ni France ɓe waɗay jungo e makko iɗen andi noon en nanay proverbe no wiya si la montagne ne peut pas venir vers Moïse, Moïse viendra vers la montagne. Parce que Alpha Condé wata imade ara France, on nelani jatigi makko yon immo arɓe yiida. Donc yewtere maɓɓe nden, hinde mari calɗi ɗiɗi. Saldo aranuru ndun, ko Bolloré immini mo inni yaw yetoɗa jatigi meɗen, muradu makko ndun ndu compliquike. Konko fondi waɗugol lan ɗon non, si o waɗi tun no wodi min kadi ko yaltino e tawre makko donc ko lobby en tant que hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo yolnidirɓe juuɗe woni ko e ari yewti donc faame fi yo raɓɓinde ngara en natali e détail ji moƴƴa ko addi mo kanko Sarkozy ko fi affaire port on e probléme on hakkunde Bolloré e kañum Alpha Condé ko ɗum woni ko addi mo joni noon ko on ɗum woni ko ɓe yewti ton ko ɗon ko ɓe darni hande men jonnata on ɗo parce que mi wino min jonniri on ɗo ɓe anday ko homɓe woni men humputude min falaka no wadde ɗum ɗo donc haray terlen ɗon ko haa ɗo mi wawi addangol on ɓe yaltinano e on ɗo non communiqué ji ɓe inna ko addunomo ko parce que hari probléme minier ji no woodi kanko e o compagnie minière ɗo kanko e risiɓe risali ɓe nangodiri ko fiyo yaw o yewta risal o andina ɓe wondema ko ma ɓe hetta raji ɗin ko ma ɗum ɗo waɗa ko ɗum ɗon ɓe yaltinanoy taw comme ɓe famina ko fuite ɓe faaminoya ko ɗum ɗo woni ko yiidini ɓe mais en réalité ko koko min yeeti on ɗo joni noon aren noon joni e divers ji ɗin parce que invité meɗen on ino habbi en ɗo faamu wondema nawnare nden fewndo ɗo ka divers ji e yi fewndo ɗo ɓe inni variant delta on ino warde yimɓe lagine iɗen andi noon en yewti wiyoɗen saako ba ko immini taw yaltinide ɗum ɗon ko fiiɗi manifestation ji fi watta ɗi waɗa joni noon nde yewtere meɗen ɗo ko wonden e wiwde ko fenade nawnare nden ala lagine kako wonden e wiwde nawnare nden no lagine kono manipulation kadi haray no ɓawa mum jemtite moƴƴa famum ɗo
nawnare nden hinde lagine parce que ɗe gandi e wiwnude arno lagine taw ado élection législative ji ɗin ko ɗum woni avant mars 2020 hari nawnare covid nden dans sa forme initiale hari hewti lagine wowlan ɗen ɓe naɓan ɗen ɓe alerte mo tawata o yi vidéo mum partage ɗo mo ɗo waɗi masque ka yeeso an masque mo tawata ko ɗuma on no fi lekki bute ɗumano koko ɓe innata konko masque ko nayi ɓeyata masque de beauté mo tawata ko poudre wi ni mi ƴetti mi jillidir mi waɗi fitu yo waw heɓude idée e on vidéo mo tawata vidéo on e yewto no wiwɗen élection législative ji ɗin duwano ka waɗede si manipulation alpha waɗano e hoore docteur Sako Ba donc si ɗum ɗon on en prévenu no nawnare nden hande harayno naka wonno ɗen ɗo nde wonno mais ɓe anteti ɓayimo faala yo ɗum ɗo waɗu mo andi si waɗaka tun o wawoyta présente yade ka élection présidentielle ji alors que mo faala change de constitution o il s'est entêté il l'a fait fiyon no wonɗen fuɗɗorde ɗon ko fiyen andu hande ɗo si innama variant ji ari ko variant alpha on taw ati arde ko lagine o ati suppitade ko ɗon taw kadi alpha ati wadde ɗum ko ɗum woni on variant alpha ko alpha konde donc ko kanko sen daari yimɓe ɓe wari ɓen fiyo affaire troisiéme mandat makko ino ɓuri ka inneteɗon nawnare nde gimi nde ari 2020 ha hewti ɗo ko nde wari ko ɓay noon ko ma o holla wondema ko gonga ko waɗiri ɗi mesure ji couvre feu ji ɗin ɗo ɓe yewtidi hakkude maɓɓe ton yoɓe kuppu courant on ka centre de traitement épidémiologique ji ɗin yimɓe maaya par ce que ko ɗum woni ko bilan on ɓe faala yo heɓo inne nayo jowo jeenayo maayi donc a réalité nawnare nden nde laggine tigi nawnare nden hinde nangude tigi yimɓe kono e wi nawnare covid nden contrairement e sida on kayre si nde nangi neɗɗo on ko ɗen nawnaje ɗaninoje nde findinta généralement noon ɓay wano lagine pali hino ɗon ko nokkure nde tawata eɗen andi e wi ko zone mo tawata ko endémique fi affaire paludisme on e ko innete kon kañum kadi o fièvre jaune fièvre typhoïde e ko nandite mum si yimɓe ɓen nawnare nden nangiɓe ko ɗen nawnaje finata e maɓɓe ko honɗum noon joni ɓe waɗi ko ƴettugol kañum kadi ɓeydita kañum kadi dose mo tawata kañum kadi ko warowo yimɓe ɓen donc kala an o siɗɗo ma tawɗo fewno ɗo ni no ka laptani min natata naɓumo ton par ce que so naɓama ton himo wawa hisoyde si tawi o hewti himo andi ko honɗum waɗete ko honɗum accete kono ande ko kamɓe tigi woni e tewade wara yimɓe ɓen par négligence et par manque de professionnalisme e angal kadi ƴettugol soobe e nawnare nden par ce que ƴettugol soobe e nawnare nden hina wiwgol ɗo couvre feu no waɗede de 22h à 4h du matin mais ka weeti jama on ino ñoƴƴodiri e nder taxi ji muɗum makiti madina on ino udditi banque ji no heewi restaurant ji no heewi e kala konko anduɗo so yehi fewn ɗo nini zone minière ji ɗin terlen boke on aray taw on hiɗi tournude ton ni à plein régime donc si Alpha Condé no faala en ƴettu soobe wondema nawnare nden no woodi o waɗay ko ɓeynata kon confinement leydi ndin fof ndi darne ko honɗum ndi darnante ko fi en sendidir ko woni gonga e fenade on mais tanke mo innude makitiji ɗin mo innude tan couvre feu on à partir de 22h jama o fof koye orirwa dammi ma nayi sino iwtude ka ñameta ɗon ka howtita kañum kadi ka hoggoji déjà taw jama on no doit salade on mesure tuma mi yiɗo publication ji yimɓe ino wi'a wondema on mesure ko ma witte ko mesure illégale o iwata jama on daraki fino iwira e pulal ɓe innayi yahata hay nokku nokkata hay nokku ɗum gasata hay nokku jama on hande ɗo yiɗe reni ɓe waɗoɓe spectacle ji ɗin par exemple no inna spectacle na yo waɗe no inna masque ji koye waɗe no inna vaccination koye waɗe vaccination non joni ala ko vaccinore jama on si ɓe yaltali ɓe wata ñamude transporteur ɓen par exemple no inna wata ɓe ƴettu passager ɓe ko timmi yehi ha ɓe tawi ɗum ɗon gasata ɓe inni ɓe ɓeydaniɓe kañum kadi ɗa kono e nayi ɓe ɓeydirɗa ko raɓɓiɗi kon ɗum noon fof hino mari ka fottiti daƴƴere nden ko wotere population guiné on no duwa darade darto fiyon ɗum noon doreto darte ko par ce que doggugol ngol hina solution justement noon joni invité jo meɗen on ɗo ko on ɗen mo en noddirde ko fiyo yewtu en par ce que ko ɗum woni objectif on ɗo so ndaari ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo en yii vidéo ji ɗi tawata sonnaɓe hino maayude ka nder maayo méditerranée ɓe tawata ko kamɓe e ɓiɓɓe maɓɓe woni e maayude wiwɗen noon hari ko maandi ɗen safari yaltoɓe ɓen yaha waɗugol safari ko ɓen tawoɓe ko worɓe ko duhiɓe hari yaltay noon
ɓen non duwiɓe kadi ko ɓe tawata hara duuɓi mon towi ko ƴoƴuɓe yaltayno iwi ka ƴoƴuɓe ari pay koy tawi hande kadi joni ka tawata kon sen ƴetti exemple wano wani ndara maɗum ka aksiji ɓe yalti ko wareteɓe ɓe yalta ko wareteɓe ɓe woni ka cuuɗi maɓɓe ko nangeteɓe ɓe wonali ka cuuɗi maɓɓe ko nangeteɓe ɓe préféri hande kadi nde tampere ɗo ɓe wata yide mawɓe maɓɓe hino doole hineniraɓe maɓɓe hino doole mawɓe maɓɓe hino bante ñameteji maɓɓe hino dampe wureje mum hibbe ɓe tawi ndi musendi ɗo yo ɓe yaltu ɓe yaha ka désert ɓe mayira to ma ka ndiyam donc miɗo faami ɓe haysi mi tawta muradu ndu joni noon yehi ko pay koy woni e yaltude koy ɗon yalti maayi ha en konti woɓɓe maɓɓe Allah waɗi ɓe yulti yehi noon joni ko sonna ɓen tigi kadi ka yiwgol hande kadi nokkule ɗen caabi ko ɓe hande kadi woni e fawde cawloy fokkita ko kamɓe woni e sawrude joni noon si ɓe sawri ɓe ngal diwata wiwɗe ɓe wata accude ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓaawo fii kala hina feere fewunde noon yoɓe ƴettu koye ɓikkoy koye ɓe tawata ɓe anda ko on ɗum koye waɗoyta janngo ɓe tawnora koye e o halakuye ɓay ko halakuye noon hande ɗo en ala yewtude wayin wasi en felayɓe kono en andintina jama on ko programme woni ko waɗa o programme ko honɗum koye leydi ndin wulu fiyo jama on ndaaru si ɓe ƴawoye ka kammu programme Alpha Condé on koyo ko tawata kon Sékou Touré waɗuno ko sattinangol jama on ɓe fiida ha fof yalta hiɗen andi premier régime on sa ndaari ko tawata kon sa ari Sénégal ayiye fulɓe ha wawa si ko ɗon tumɓe woni statistique ji no wiɗi 3,5 millions de guinéen no jooɗi Sénégal ka tawata kon nombre population la Guinée on ko 12 millions woɓɓe inni 16 millions en tout cas ɗo ko terlen ɗo wonɗen ƴetten 12 millions si e nder 12 millions Sénégal tun heɓi 3,5 millions multiplié ɗum ɗon par 3 ko jelu non hara woni hawrude donc ko ɗum woni ko population on Guinée wonɓe ɗon ɓen tun hino wawa si a sendi population la Guinée on pecce tati Côte d'Ivoire kadi sa ari ɗon kadi wowletake Guinée Bissau même chose Sénégal ɗuma Sierra Leone ka wowletake kono ko honɗum woni ko muusi kon ko tawata na feere mawɓe men waɗuno par ce que dogugol ngol na ɗum woni solution si tawno bete se a dogino a waɗi sifa ko juif ɓe wanno kon ɓe dogi taw Hitler ɓe dogi kala kanka ɓe warete ɓe yehi ɓe ƴettoyi doole ɓe ɗaɓɓoyi pehe ɓe yimi ɓe yiltiti ka maɓɓe enen pullo fuuta on kala ka o yehi mo arde jooɗo e nokkure nden ha wawa si ko ɗon o jeeya wawa si o wedditike ka o iwnoɗo ella ara noon ɗimmun ɗum kadi o fuɗɗo golle e nokkure o kipira ɗon wasi awa ko ɗon tun woni ka o jeeya kono hara en même temps golle no woni e waɗirde ɗen noon o ala teddungal se ndaari Sénégal pullo ko nderen wiyete sa yimike ari Guinée Bissau hiɓe mari kaɓe jammaɗo sa yimike ari Guinée Bissau a ndaara wiyete ɓen ɗon ko ceɗɗo ka ko honno ene woodi ko ɓe noddata pullo ɗon sa yimike ari Côte d'Ivoire ko boutiquier ɓe wiyatamo sa yimike ari kala région on ɗon ka arɗa yiwɗa pullo on jonnaka teddungal donc si tawi kama a raɗama a dogi a yimmike a yehi e nokkure nde tawata teddinaka ko on ɗum haray duwaɗa faamude ɗon geru ndimu maɗa ngun e teddungal maɗa ngal hetto ko ɗum waɗi si CIFD hande ɗo toon sikko ko promotion CIFD moni wadde komi faala waɗude koye jama on faamu par ce que mi yii attaque ji ka woni e waɗude hakkundeji meɗen hande ɗo woni ko a tawtuɗo paykun saare woni ko a tawtuɗo mahin dow woni ko a tawtuɗo giɗo pullo woni ko a tawtuɗo kindi samban woni ko a tawtuɗo mo tawtuɗa wata wonu ngi baɓɓa wi dampo wi ngi baɓɓa wiɗa kadi wonu on tawɗo ya andi tu ngol laawol ngol o ƴetti ɗo ko ngol ngo tawata an a ƴettali kono tawata on fof ko nokku gotum fokkitude donc enen geren ɗo fof hara yo taw objectif meɗen on ko jonnitugol lagine fof taw ndimo muɗum on plus particulièrement o tawɗo ɗo ko wonɗo e sasude doga yaha e nokkuli goo ko tawata ton kañum kadi o ala heɓde teddungal kono mi faala yewtude ñoggugol yewtere nden ɗo fof ɓay 1 heure de temps on hewtiɗen doa fuɗɗade direct me ɗum eɗen fuɗɗo doa ƴettude invité ɓe meɗen ɓen ko yo andu doggugol ngol c'est pas la solution hande ɗo je suis très mal placé yo taw miɗo extérieur miɗo yewtude c'est vrai kono piiji ɗin fof ko ma woda yahuɓe woda kadi jooɗiɓe wona almamiɓe woda salliɓe woda kañum kadi juuloɓe hande ɗo onon on sikkaygoyi ko laacete mon e wadde simɗo jooɗi ɗo miɗo yewtude par ce que on anda komin woni e wadde kon sur le terrain on anda kañum kadi ha honto implication amen on sur le terrain
wodi ay woɓɓe innuɓe hande fonike mange o waɗama sacrifié parce que Ibrahima Diallo e Sékou Kounduno hino dogi accimo woɓɓe kadi fuɗɗi hay e attaquude Abdourahmane Sano wi Abdourahmane Sano deƴƴi. C'est pas ça le débat o naɗo woni débat on kadi nawigol hande ɗo ɓe wonɓe wiide ɗo on va déloger Alpha on waɗeni na susuɓe reedu naɗo woni débat meɗen on faamen mo ko Alpha Condé woni adversaire commun on mo tawata na contre pullo tun ko contre Guinéen fo donc par conséquent ko Guinéen fo kadi doit imade dartomo ande noon ɓeɓe o raɗi ɗo indirectement lagine ko fiyo yimɓe makko ɓen aro parce que leydi ndin ko mandi tourna hande ɗo noon ko homɓe jooɗi lagine hino fewjude hoore men hino ƴettude jawle meɗen ɗe ñaama ko ɓe chinois ɓe fof tawnoɓe hari hiɓe Angola mais angolais ɓen ka yiwgol maɓɓe tawa kamɓe ɓe jaɓata yawre nden ɓe watti kidnapude ɓe watti ɓe nangude ɓe watti ɓe ittinde ɓe watti ɓe warde ɓe fof on tuma ɓe dogi ɓe yalti ton no gasa o yi ganin ɗo vidéo ji no circula ka asiatique ɓe wona piyede tawa ko ɓaleɓe woni ɓe piwde e zone minière ji e chantier ji ko honno waɗi ɗum ko konko tawata chinois ɓen iɓe ɗum na non mi contre chinois ɓen ko mi contre politique mo ɓe woni e wadde on sur le monde entier na min tun kadi kamɓe koye ɓe moƴƴinka maɓɓe kono koye ɓe yawɓe jiiɓa ka luttuɓe ɓe ɓe yimmi hande ɗo ɓe fop dogunoɓen fo Angola yehi Chine ton ɓay tum ɓe andi Alpha Condé ɓe chinois ɓen waɗi pré jonni en ɓe ciɓoggol haɗɗi e dande men ɓe fop ɓe yeyata hande kadi kala mon ala heɓude goɗɗum Chine ɗo imme yahe Afrique particulièrement yahe Sierra Leone yahe Laguine yahe kala ɗin ɗi tawata zone mini particulièrement Laguine donc hande ɗo yahe ɗi zone minière ji yon ko chinois woni e huwude ka leyɗe meɗen ɗon yahe e ɗi plantation ji yon ko chinois woni e wadde yahe e ɗi ferme ji yon ko chinois woni e wadde yon asiatique woni e wadde donc sen dogi en accaniɓe ɗo en jonniɓe libre cours hande kadi yoɓe waɗu koɓe faala e hoore meɗen yoɓe waɗu koɓe faala jawle meɗen yoɓe waɗu koɓe faala e leydi meɗen ndi c'est pas une solution few nami xénophobe mi précise ɗum ɗon parce que si mi waɗi xénophobie e hoore goɗɗo ka leydi am min kadi miɗo ka leydi goɗɗo tawdi hande ɗo ko leydi an ɗimmiri ma tammiri ko tambantilonde hara mi waɗi min kadi komi waɗi kon kamatu dinu to danu kono ñawlirɗa o yoɓirtede min kadi waɗoyte ñande go e hoore am kono ɓay tun leydi ndi mi woni e muɗum ndi miɗo teddini sari a mayri miɗo yiɗi ndi miɗo gerde no ndi yehira yeeso miɗo yiɗi kala on arɗo kadi jooɗi ka leydi an yo taw ko non kan kadi o woni e comportoɗade hande a Guinéen joɗo mi yaha Chine waɗa konko o chinois ji woni e wadde ka leydi maɗo ndara ko on ɗum yaltoyta to a suusata déjà e fuɗɗade awa kala ko weli e karawo no weli kadi e hunduko si tawi kamɓe ɓe teddinayi ka maɓɓe ɓe développe ka baga maɓɓe si ɓe ari ka meɗen kadi koye ɓe waɗu ɗum puisque noon na ɗum ɓe woni e waɗude hande ɗo ande dogugol ngol n'est pas une solution ko ma affronté ngo